Yan po. Okay. Ayan, palupta mo kanyang king gate. Open yung gate yan. Oh. Yung gate na rin bale. Tapos, yung gagawan na ngayon, yapin yung garahe. Yan, garahe yan. Ayan, saka na. Ito. Garahe. Yan, garahe yan eh. Tinya rooftop. Pero libayari. Tapos, sa tinya kwarto yan. 1, 2, 3. At lola din kwarto na. Tinya si Maurice. Yan, kwarto. Yan. Yan doon din. Pakita lalam garage. Kaya mo rin. Tapos, tangking babo. May babo. Yan. Kaya rooftop yan. Kasi niya mo rin bubungan yan sa kapit na. Tapos, kwarto yan mo rin. Kaya 4 rooms lang din. Tapos, yan on your left. Ito ka rin bale. Ay, ito. May tambale. Ayan. 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 Ilim bale yan. Yan na, malapit pa na yan nga rin. Tapos, umurang kasi ngayon eh. Yung masakit maging video. Oh. Bakit me? Lalo pa mo itang lagitan mo logo. Ayan, yapin yung logo. Ayan. Yapin yung JC, CJ, CL. Ayan. Chloe Lynn, Jewel, Apoy, Christine. Ayan. Karela yan, makalagyo yan. Yan yung beranda yan. Kingarap. Kasi wala rin beranda na niyan eh. Beranda kingarap yan. Tapos, tinya mo rin beranda yan kingulot. Kata masters. Oh. Ayan si Apo. Naghahalaman. Magtanon yung Carabao grass. O yan, Ken. Gilid bale yan. Gilid bale. Tapos, kami yan, eh. Video po. mag-video kami. Improvement, ah. Mag-improve kami. Kanina, photo session lang. Ngayon, video na. Mabel, magkatagulo. Daw yan yung gara. Ay, tang. Hi, JC, CJ, CJ, CL. Okay, hindi naman yung kakagulo siya ini, ne. Yan. Adjacent sa kitang master's bedroom. Yan, gara. Yan, beranda yan. Beranda na yung master's bedroom yan. Gulot. Gulot bala yan. Sinahing gulot. Tapos, yan. Gulot yan. Gulot bala yan. Eh, ano? Aning, yan. Ito? Sige po. Yan, gulot. Ito po. Yan, kaya yung langgam. Langgam. Oh. Wala pa kasing tanaman eh. Magtanam kaya pa. Yan, saan ang kaya ka dyan, no? Sige po, habang sasabi kayo. Ay, kaya ka muna! Ay, ako kaya ako. So, ano yan? Ano kami lang ka? Baka may lang ka. yan. Wala tiya pa. Wala tiya pa. Tulog bali. Talog tayo yung kilog. Yung kilog tama at bakit na. Yan. Yung gulot yan ha. O yun naman side. Sa west part. Yan. West part. Kahit na mo rin kayo sa garahe. Gagawin ba? Yan. Kaya na kami magkain. Kaya nga west part yan. No? Okay. Kaya na basketball. West side. Okay. Pero yung kitchen yan. Sira na yung kitchen eh. No. Yan yung kitchen. That is the kitchen. Ayan. Okay. Kitchen yan eh. Ito kami na kaya side.
Kere. Opo.